Voilà, ça doit être bon. Super, on y va, je continue. Ну Donc, что, начинаем, продолжаем. je vous propose d'arrêter tout ce que vous pourriez faire qui pourrait vous gêner dans l'écoute de cette conférence et plus particulièrement toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui. Я попросил бы вас отложить все дела, которые бы помешали вам восприятию этой информации. Прежде всего, я обращаюсь сейчас к приглашенным. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de jeunesse, de la compagnie jeunesse. Puis, en deuxième partie, je vous dirai pourquoi cette information peut devenir très importante pour vous. В нескольких словах я расскажу вам о компании Jeunesse, а во второй части я вам объясню, почему эта информация может быть столь важной именно для вас. Alors, je suis désolé, tous les slides ne sont pas en russe, mais ça gênera en rien la compréhension de ce que je vais vous dire. Извините, не все слайды на презентацию у нас на русском языке, но так или иначе это не затруднит ваше понимание и восприятие. Alors, tout d'abord, Jeunesse, c'est une compagnie, mais je dirais même que c'est beaucoup plus que ça, c'est un phénomène actuellement. Значит, Jeunesse — это компания, но я даже сказала, что это нечто большее, это настоящий феномен. Ils ont démarré en 2009 et ils ont vraiment eu une croissance foudroyante leurs 6 premières années. Ils ont fait $1 milliard à la 6e année. Компания открылась в 2009 году, и за 6 лет она достигла просто потрясающего, впечатляющего роста. На 6-м году жизни Jeunesse вышла на свой первый $1 миллиард. Et depuis, tous les ans, ils dépassent le $1 milliard. И с тех пор ежегодно компания превышает товарооборот $1 миллиард. Alors ça, c'est déjà une performance puisque c'est l'équivalent de compagnies qui sont connues mondialement comme Apple, Facebook, vous le voyez sur le slide, Amazon, eBay, Google. Это очень впечатляющие показатели, потому что именно на таком уровне работают такие крупнейшие международные компании, как Apple, Facebook, Amazon. Ну, вы сами можете видеть в презентации. Ok, et cela est, comme je vous l'ai dit, cela est toujours d'actualité parce qu'ils ont toujours beaucoup de croissance, beaucoup de chiffre d'affaires et on peut même dire que le mois d'avril a été le meilleur mois dans toute la vie de cette compagnie sur l'Europe et le Middle East. И эта информация по-прежнему актуальна, потому что компания продолжает развиваться. И можно сказать, что апрель 2020 года оказался самым лучшим, успешным за всю историю компании в Европе и на Ближнем Востоке. Ok, vous savez que le mois d'avril est un mois assez particulier dans le sens où vous savez qu'il y a des millions de gens qui ont été bloqués chez eux, et bien, pourtant cette compagnie a quand même créé un chiffre d'affaires très, très, très impressionnant. Вы знаете, что в апреле мы столкнулись с необычными обстоятельствами, миллионы людей были вынуждены находиться в изоляции, однако же компания именно в этот месяц совершила впечатляющий рост. Alors, Jeunesse a un programme pour les enfants. Ce n'est pas son activité principale, mais en même temps, Jeunesse s'occupe des enfants et ils ont tout un programme social dans le monde entier pour s'occuper du bien-être des enfants. То есть помимо этого, у компании Jeunesse есть социальная программа, которая помогает детям под названием Jeunesse Kids. Это не основная деятельность компании, но это важная ее часть. Ils ont donné le mois dernier $1,5 million, $500 000 en réponse au COVID-19 pour des associations qui s'occupent spécialement des enfants. И в прошлом месяце компания выплатила $500 000 благотворительным организациям, которые помогают детям. Все это в рамках борьбы с пандемией ковида. Je vous donne quelques chiffres. Au départ de ma présentation, vous verrez, il y a plusieurs chiffres, mais après, vous comprendrez pourquoi je vous parle de tout ça. В начале своей презентации я хотела бы поделиться с вами некоторыми цифрами. Позднее вы поймете, зачем я это делаю. En 10 ans, ils ont ouvert plus de 34 bureaux dans le monde entier, des 34 bureaux et vraiment des bureaux dont on est fier, des bureaux fantastiques, des superbes bureaux. Значит, почти за 10 лет работы компания открыла 34 офиса по всему миру. Это очень достойные офисы, которыми может гордиться компания. Et ces bureaux s'occupent en fait de 146 pays. Ils s'occupent de la légalité, des livraisons, de tout ce qui se passe. Cette compagnie opère actuellement sur 146 pays.
И эти офисы обслуживают 146 стран мира, то есть они занимаются логистикой, доставкой. Компания открыта в 146 странах мира. Ils ont, si vous visitez à Orlando le headquarter principal de la compagnie, vous allez voir qu'il y a un bureau où il y a toutes les coupes qu'ils ont gagnées, tous les awards qu'ils ont gagnés. Если вы посетите штаб-квартиру компании в Орландо, то вас впечатлят все те награды, которые получила компания, вот все эти кубки, которые она получила за свои заслуги. C'est une collection très impressionnante et ils en sont aujourd'hui à 688 awards et ça continue, et ça continue. Да, это поистине впечатляющая коллекция наград. На данный момент их 688, и компания продолжает получать признание. Donc, c'est quoi ces awards? Ces awards, c'est, par exemple, la meilleure compagnie pour les employés qui travaillent au sein de cette compagnie. Например, что это за награды? Это награда компании, которая... Encore une fois, pardon. La meilleure compagnie pour les employés qui travaillent dans cette compagnie. Да, то есть это компания, которая предоставила наилучшие условия своим сотрудникам, которые на нее работают. Vous savez, les employés se sentent bien, il y a une bonne ambiance, il y a une éducation, une formation, voilà. Donc, ils ont reçu un award pour ça. То есть это компания, у которой самые счастливые сотрудники, которым комфортно работается, которые получают обучение. Meilleur marketing, par exemple. Comment ils designent les marketing, les catalogues, tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est le marketing, les packaging. Потом у компании есть награды за маркетинг, за лучший дизайн, каталоги, то есть все, что касается рекламы и маркетинга. Il y a des par exemple, 90 Digital Awards. Ça veut dire que cette compagnie est très, comment dire, elle a mis en place beaucoup de choses sur Internet et beaucoup de choses pour le suivi du business, etc., etc. Компания, например, 90 так называемых цифровых наград. Это значит, что она очень успешно работает онлайн и внедряет соответствующие технологии. Meilleure innovation, meilleure croissance, technologie, les événements. OK, ils ont reçu donc tous ces awards et je peux vous dire très sérieusement, très franchement que c'est très, très impressionnant. То есть компания получила награды за инновации, за лучшие технологии, за самые впечатляющие события. Могу вам точно сказать, что это действительно производит впечатление. Ils ont mis en place un système online de formation et ils l'ont boosté, ils l'ont beaucoup augmenté évidemment dans ces 2-3 derniers mois. Компания запустила впечатляющую систему обучения онлайн, и за последние 2-3 года только ее совершенствовала. Au mois de mai, sur ce système de formation online, ils ont eu jusqu'à 800 000 participants. В мае месяце в компании прошло обучение онлайн 800 тысяч человек. Даже больше. Je pourrais développer sur chacun de ces chiffres parce que ça mériterait de l'être, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on est devant une compagnie qui n'est pas normale. Я мог бы подробно остановиться на каждой из этих цифр, но сейчас, к сожалению, у нас нет на это времени. Так или иначе, все это я говорю к тому, чтобы подчеркнуть, что это необычная компания, не такая, как все. Alors on peut se poser la question, comment ils ont fait tout ça? Ну так вот, возникает вопрос, как компании все это удалось сделать? Bien sûr, je vais venir sur comment ils ont fait le chiffre d'affaires, etc. Mais quelle stratégie ils ont choisi pour se développer? Да, какую стратегию компания выбрала для своего развития и для достижения соответствующего товарооборота? Alors, cette compagnie opère dans le monde qu'on appelle le bouche à oreille. Эта компания работает на рынке из уст в уста. C'est-à-dire, quand on aime quelque chose, si j'aime mon iPhone, je vais en parler à mes amis, je vais leur dire pourquoi j'aime cet iPhone et je vais les influencer. Ils vont probablement faire leur choix en fonction de conseils d'un ami. Et ça, c'est l'outil le plus puissant en marketing qui puisse exister. Как это работает? Например, если мне нравится iPhone, я порекомендую его своим друзьям, своим знакомым, и на основе этой рекомендации они примут решение и приобретут этот продукт. То есть это один из самых влиятельных маркетинговых инструментов на рынке. Donc, on parle du bouche à oreille, on parle de la vente directe.
То есть речь здесь у нас идет об индустрии прямых продаж или об индустрии из уст в уста. En 2015, В 2015 году il y avait 118 millions de personnes qui étaient affiliées à une compagnie qui travaillait sur le marché de la vente directe. в индустрии прямых продаж было задействовано больше 118 миллионов человек. Okay? Et aujourd'hui, on doit être à 125 millions. Je n'ai pas les chiffres officiels, mais on parle de 120 millions ou 125 millions de personnes. И сегодня речь идет о 120-125 миллионах человек. У меня нет точных цифр, но в таких порядках. Okay? Alors, l'industrie de la vente directe, c'est quoi? Ça représente quoi? Что представляет собой индустрия прямых продаж? Si vous voyez mon curseur là, ici à gauche, on a l'industrie de la vente traditionnelle. Обратите внимание на мой курсор. Вот с одной стороны у нас с вами индустрия традиционных продаж, qui représentait 138 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015. В 2015 году ее товарооборот составил 138 миллионов долларов. Okay? Et l'industrie de la vente directe, И есть индустрия прямых продаж, on peut appeler ça le network marketing, то, что мы называем сетевым маркетингом. 183 milliards de dollars. Так вот, ее объем составляет 183 миллиарда долларов. La grande différence entre ces deux méthodes différentes de distribution, de vente, Да, существует большая, огромная разница между двумя разными способами дистрибуции продукции. c'est que dans l'industrie de la vente directe à network marketing, 73 milliards de dollars ont été reversés en commission. Дело в том, что индустрия прямых продаж выплатила 73 миллиарда долларов комиссионными в сеть. Ce qui représente à peu près 6 milliards de dollars par mois qui sont reversés à des gens comme vous et moi. То есть получается, что почти более 6 миллиардов в месяц просто выплачивается таким людям, как вы и я. Ok, bon, c'est des chiffres intéressants. Ça fait 201 millions par jour qui sont reversés à des gens qui sont dans l'industrie de la vente directe. Да, все это интересные цифры. Если разбить это по дням, то в день нам выплачивается 201 миллион долларов. Нам дистрибьютор. Alors, la vente directe, la vente à travers, la vente directe et la vente traditionnelle, eh bien, en fait, il y a un énorme, colossal budget de publicité qui, dans la vente directe, est partagé à travers les gens. Значит, в традиционном маркетинге используется колоссальный рекламный бюджет, а в сетевом маркетинге эти деньги идут в карман дистрибьюторов, выплачиваются обычным людям. Alors, vous avez vu que il y a un chiffre d'affaires colossal, il y a des milliers de compagnies qui opèrent sur le marché de la vente directe. Да, это колоссальные цифры, потому что речь идет о миллионах долларов, ведь многие компании работают в индустрии прямых продаж. Milliards de dollars, Angelina. Да, речь идет именно, уточняю, о миллиардах долларов, о таком бюджете. OK. Et Jeunesse, la compagnie dont je vous parle, se positionne 14e compagnie parmi le top 100 des plus grosses compagnies dans la vente directe. И компания Jeunesse занимает 14 место в списке 100 самых лучших сетевых компаний, в топ-100. Tout en étant la plus jeune de ces compagnies. И при этом это самая молодая из этой сотни компаний. Si vous voulez, toutes les compagnies qui sont devant Jeunesse dans ce top 100, c'est des compagnies qui ont largement plus que 10 ans d'existence. Все эти компании, которые вошли в топ-100, им намного больше, чем 10 лет, намного. Ça ressemble plutôt à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Некоторые из них работают в индустрии уже 20, 30, 50, а то и 100 лет. OK? Alors, maintenant que je vous ai donné quelques faits et chiffres, Вот после того, как я вам представила эти факты и цифры, je ne sais pas si ça vous a impressionné ou pas, mais moi, ça m'a impressionné et c'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui. не знаю, произвело ли это на вас впечатление, меня это по-прежнему впечатляет, и именно поэтому я сегодня с вами этим делюсь. Pour n'importe quel businessman, pour n'importe quel entrepreneur, ces chiffres sont impressionnants. Для любого бизнесмена,
предпринимателя. Эти цифры, безусловно, являются впечатляющими. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de la compagnie Jeunesse. А теперь я хочу с вами подробно поговорить именно о компании Jeunesse. OK? Qui sont-ils? Да? Кто они такие? Кто мы такие? Ça, c'est les bureaux, tout ce building est consacré, ce sont les bureaux, le headquarter de Jeunesse à Orlando. Вот сейчас перед вами штаб-квартира компании в Орландо. Jeunesse a été créée par deux personnes et leur fils. Компанию создали два основателя и их сын. OK? Randy Ray, Wendy Lewis, Scott. Перед вами их имена: Рэнди Рэй, Уэнди Луис и Скотт Луис. Scott Lewis. OK? Alors, je ne vais pas vous raconter leur histoire, ça prendrait trop de temps ici. Я не буду подробно вам рассказывать всю их историю, у нас сегодня нет на это времени. Mais il faut savoir que Randy, pendant une grande partie de sa carrière professionnelle, il avait une entreprise d'informatique. Но просто скажу, что Рэнди на протяжении значительной части своей карьеры занимался IT-бизнесом. У него была IT-компания. Okay? Il a fait des très, très, très grands projets. Il a travaillé avec la NASA. Il a vraiment créé et innové beaucoup de choses en informatique. У него были крупнейшие проекты, он сотрудничал с НАСА, то есть он действительно совершил прорыв в информатике. Okay? Et pendant des années et des années, ils ont aussi travaillé dans le secteur de la vente directe, mais je vais vous dire de quelle manière. Но при этом в tечение многих лет они работали также в секторе прямых продаж. Я уточню вам, как это было. Pendant toutes ces années, ils ont eu des contrats avec des compagnies dans la vente directe qui leur demandaient de créer des softwares pour pouvoir faire fonctionner les compagnies et pour pouvoir faire des plans de marketing, de calcul de commission. То есть компании сетевые обращались к ним за тем, чтобы они разрабатывали специальные софтвер-программы выплаты комиссионных. Et pendant des années, donc, ils ont été en contact avec l'industrie de la vente directe et ils ont créé des softwares pour différentes compagnies existantes qui ont voulu les services de cette entreprise IT. То есть на протяжении многих лет они обслуживали индустрию сетевого маркетинга, сетевые компании и разрабатывали вот эти программы, которые у них запрашивали. Et de ce fait, eh bien, ils ont découvert cette industrie, ils ont compris cette industrie parce qu'ils étaient vraiment dans le cœur de ce qui se passait et ils ont décidé à un moment donné eux-mêmes de lancer leur propre compagnie dans le network marketing. Но благодаря этому они узнали эту индустрию, разобрались в ней досконально изнутри и в итоге захотели создать свою собственную сетевую компанию. Ok, alors ils ont créé Jeunesse, ils n'ont pas commencé avec Jeunesse, mais on peut dire que Jeunesse a été le démarrage de leur légende personnelle. Они начинали не в Jeunesse, до этого у них были и другие компании, но можно сказать, что свою личную легенду они создали именно с этой компанией, с Jeunesse. En tout cas, dans l'industrie de la vente directe. По крайней мере, во всяком случае, в индустрии прямых продаж. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont eu la bonne chose de s'entourer d'un board de scientifiques. И что они сделали? Они сделали очень правильную вещь, окружили себя советом из научных консультантов. Okay, il y a des gens qui ont même été, il y a un docteur, un scientifique qui a même été nommé à un moment donné pour recevoir un prix Nobel. Один из их ученых даже был одно время номинирован на Нобелевскую премию. Okay, donc chacun de ces scientifiques ont aidé à faire quoi? И каким образом эти ученые поучаствовали в развитии компании? Ils ont aidé pour créer une gamme de produits. Они создали определенную гамму продукции. Des produits modernes qui travaillent en synergie tous ensemble. Это современные продукты, которые дополняют друг друга. Et qui touchent plusieurs aspects de notre santé. И которые влияют на различные аспекты нашего здоровья. Et beauté aussi. И на нашу внешность, на красоту. Mais dans le maître mot de cette gamme de produits, de tous les produits que Jeunesse sort, c'est la longévité. Так или иначе, ключевым словом для гаммы продукции Jeunesse является долголетие. Это прежде всего продукты, способствующие долголетию. Et ça, c'est une des raisons de tous les chiffres que je vous ai donnés au départ, c'est que
qui ne veut pas rester jeune et en bonne santé? Да, почему я вам озвучил до этого все эти цифры? Кто не хочет быть молодым и при этом оставаться в прекрасной форме? Ça peut exister, mais moi je pense que la majorité des gens, ils veulent rester jeunes et en bonne santé. Может быть, и есть некоторые люди, которым это не интересно. Я думаю, что все-таки большинство людей действительно хотят оставаться молодыми и в отличной форме. Donc, dans l'ensemble de ces produits, on trouve des produits pour la beauté, des produits pour la défense de l'organisme, Значит, в этой гамме продукции можно найти продукты, которые непосредственно посвящены поддержанию красоты, защите организма, énergie, restauration, восстановлению энергии, revitalisation. ревиталайзингу. Ok, ok. Je veux pas vous frustrer aujourd'hui, d'accord? Но так или иначе, я не буду злоупотреблять вашим вниманием и погружаться во все эти подробности. Parce que je vais vite parcourir certains de ces produits, pas tous. Я буквально в нескольких словах представлю основные продукты, не все из них. Ok, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans toute la science, de comment fonctionnent ces produits. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire. Mais vous pourrez compléter toutes vos connaissances à leur propos, car on a tout le matériel nécessaire pour ça. Так или иначе, я не буду погружаться во все подробности, как действует тот или иной продукт. Все эти материалы находятся в вашем распоряжении, и вы сами можете с ними ознакомиться. Alors, il y a une gamme qui s'appelle Lumines. Так вот, у нас есть гамма продукции, которая называется Luminescence. Crème de nuit, sérum, masque, crème pour le corps, c'est complet. Сюда входит ночной крем, маска, сыворотка, крем для тела, то есть это полная гамма продукции. Okay? Il y a un sérum qui est fantastique. Это поистине фантастическая сыворотка для нашей кожи. Je l'utilise 2 fois par jour. Я лично пользуюсь ей 2 раза в день. J'utilise même en après-rasage, c'est pas fait. Даже в качестве крема после бритья. C'est pas fait pour ça, mais c'est le meilleur après-rasage que j'ai connu de toute ma vie. Это не главное назначение этой сыворотки, но для меня это лучший крем после бритья, который я когда-либо пробовала в жизни. Okay, ça, c'est un des premiers produits que Jeunesse a sorti et c'est toujours aujourd'hui le best-seller des produits. Это один из первых продуктов Jeunesse, и до сих пор он является бестселлером, очень высоко продаваемым продуктом. Ensuite, dans toute cette gamme, il y a aussi un produit, c'est le produit magique. Потом у нас есть еще один волшебный продукт. Plus de 80 millions d'applications ont été vendues. Мы продали 90 миллионов единиц этой продукции. Okay. Alors, c'est un petit gel à mettre sur les yeux des gens qui ont des poches aux yeux et l'effet, il est absolument incroyable. C'est pour ça que je dis c'est un produit magique parce que les gens qui ont des poches sous les yeux, qui ne veulent pas de poches sous les yeux, eh bien avec ce produit, ils vont régler définitivement leurs problèmes. Это гель, который борется с мешками под глазами. И если у людей существуют подобные проблемы, то он действительно для них является волшебным. Alors, derrière la science de ces produits, il y a un point commun. За всеми этими продуктами, у всех этих продуктов имеется общий знаменатель. Okay, et ça, c'est grâce aux scientifiques. Eh bien, ils ont dans chaque produit de cosmétiques, il y a 200 facteurs de croissance. В каждом из косметических продуктов имеется более 200 факторов роста. Qu'est-ce que c'est les facteurs de croissance? Что имеется в виду? Alors, très, très basiquement, je vous le dis comme je l'ai compris, mais vous aurez des vidéos, vous pourrez regarder tout le détail de cette science. Я расскажу вам об этом в 2 словах, как это понимаю сам. Так или иначе, есть самые подробные видео, с которыми вы можете ознакомиться. Ils mettent en culture des cellules souches et les cellules souches, quand elles se démultiplient, elles produisent ce qu'on appelle un facteur de croissance. Ils récupèrent ça et ils les mettent dans la cosmétique. Так или иначе, в каждом продукте используются стволовые клетки, которые создают так называемый приумножающий эффект, и именно он используется вот в каждом косметическом продукте. Okay. Et ces facteurs de croissance, eh bien, ils aident l'organisme à renouveler nos cellules. И эти факторы роста способствуют обновлению клеток нашего организма. Okay. Alors, on parle de ces cosmétiques dans des dizaines et des dizaines de revues à travers le monde.
Многие десятки известных журналов, специализированных, рассказывают о нашей продукции. Ok, et maintenant on passe sur un autre monde, c'est le monde des compléments alimentaires. А теперь давайте поговорим несколько о других вещах, о пищевых добавках. Ok, c'est un des produits que j'adore, c'est AM/PM. Один из моих любимых продуктов – это АМ/ПМ. AM/PM, ça veut dire le matin et le soir. Который, соответственно, принимается утром, в первой половине дня и вечером. Il y a 2 capsules, 2 tablettes à prendre le matin dans laquelle il y a 70 vitamines et minéraux. С утра мы принимаем 2 таблетки, в каждой из которых содержится 70 витаминов и минералов. Et 2 tablettes à prendre le soir avant de se coucher où il y a 77 vitamines et minéraux. И вечером мы принимаем еще 2 таблетки, где содержится уже 78 витаминов и минералов. Je peux vous dire que je n'arrive plus à, tous les matins, tous les soirs, c'est devenu un rituel pour moi. Je mange ces produits parce que je sais qu'il y a à l'intérieur des choses très, très importantes pour ma longévité. Честно вам скажу, что для меня это стало ежедневным ритуалом. Я принимаю их каждый день, и днем, и вечером, потому что знаю, что от этих ингредиентов и минералов зависит мое долголетие. Alors pourquoi AM et PM? Откуда это название АМ и ПМ? Parce que dans le AM, il y a des vitamines qui sont plus étudiées pour nous donner de l'énergie et pour commencer la journée. Продукт АМ скорее содержит ингредиенты, которые обеспечивают нам энергию на протяжении дня. Et dans PM, il y a plus de vitamines qui sont faites pour nous apporter de la détente et pour dormir du mieux possible. Et je peux vous dire que c'est magique. А ПМ – это вечерний продукт, который отличается успокаивающими свойствами, помогает нам заснуть. И тут тоже могу вам сказать, что это буквально волшебный продукт. Le BioLife. Есть еще у нас BioLife. Ok, le BioLife, alors là, le BioLife, eh bien, c'est un produit avec à l'intérieur le fruit du baobab. Baobab Life основан на мякоти фрукта баобаба. Ok, quelle image plus puissante pour parler de longévité que le baobab. Ce sont des arbres qui vivent des milliers d'années. Да, долголетие, если мы говорим о долголетии, то, конечно же, баобаб является символом этого понятия. Alors, il y a le fruit du baobab, glucosamine de konjac. Значит, в этом продукте содержится мякоть баобаба, конжаковый глюкоманан. Inuline, pectine, acérola, canneberge, antioxydants. Ok, c'est un produit pour harmoniser et apporter l'équilibre. C'est un produit qui travaille sur notre sur notre... Ah mince, j'ai perdu le mot. Probiotique. Тут содержатся инулины, пектины, антиоксиданты. То есть это прекрасный пробиотик, который помогает нашему организму. Ensuite, le Finity. Далее есть продукт Finity. Qui est fait pour rajeunir les cellules. Да, Finity способствует омоложению клеток. Le Nara. Nara. Pour nourrir vos ongles, vos cheveux, votre peau, c'est à base de collagène et c'est un produit fantastique aussi. Нара содержит коллаген, который обеспечивает уход за кожей, за ногтями, за волосами. То есть тоже прекрасный продукт. Ok, le réserve, c'est un gel qui est super bon. Великолепный гель резерв. Ok, c'est 5 super fruits étudiés scientifiquement. Это 5 суперфруктов, которые досконально были изучены учеными. Ok, qui contiennent du resveratrol. Сюда входит такой продукт, как реверестроль. Ok, le resveratrol, c'est un polyphénol qui est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Это противовоспалительный антиоксидант. Okay? Il y a des études qui sont faites actuellement par plusieurs laboratoires pour définir, pour prouver, pour vérifier que ce polyphénol a des effets anticancéreux et anti-Alzheimer. Многие лаборатории сейчас исследуют полифенол с точки зрения его антиканцерогенных качеств. Это даже продукт, который, возможно, борется с раком. Ils veulent vérifier tout ça. Да, сейчас ученые как раз над этим работают.
Okay. Ensuite, on a la gamme Zen Project. Далее, у нас есть гамма, которая называется Zen проект. Okay. C'est une gamme qui détoxifie, qui rééquilibre votre poids, qui nourrit, qui énergise. C'est pour les sportifs, c'est pour les gens qui veulent perdre du poids. Это гамма, которая способствует детоксу, восстановлению правильного веса. То есть это для спортсменов, которые хотят находиться в правильном весе, в нужном весе. Ok, qui vous apporte aussi beaucoup de choses concernant votre santé. И с точки зрения здоровья это тоже очень полезный продукт. Ok, le zen, il y a goût chocolat, goût vanille. Je peux vous dire que dans ma vie, j'en ai mangé, j'en ai testé des tonnes de produits comme ça. Et je peux vous dire que celui que je préfère, c'est celui-là. Il a un goût exquis, il est bon à manger. У этого продукта есть вкус ванили, шоколада. Могу вам сказать, что за всю свою жизнь я перепробовала много пищевых добавок, и это действительно прекрасный, эксклюзивный вкус. Okay. Et depuis que la compagnie a sorti ce produit, il y a maintenant dans le monde entier, il y a des gens qui innovent des nouvelles recettes. Il y en a qui font des gâteaux avec, il y en a qui font des pâtisseries. C'est vraiment un produit très intéressant. С тех пор, как компания выпустила этот продукт, люди по всему миру изобретают новые рецепты, пекут с ними шоколадные торты и тому подобное. То есть это очень интересный продукт. Alors, comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans tout le détail de tous ces produits. Ce que je voudrais vous préciser quand même. Я не буду подробно останавливаться на всей этой продукции, но хочу сказать буквально вот еще что. C'est que ces produits se positionnent sur des marchés gigantesques. За каждым из этих продуктов стоит гигантский рынок сбыта. Okay. On pourrait créer une compagnie avec chacun de ces produits. On pourrait créer une compagnie qui a qu'un produit. On pourrait le faire parce que ces produits se positionnent d'une manière très intelligente sur des marchés à milliards de dollars. То есть за каждым из этих продуктов можно было создать целую компанию, потому что они очень хорошо и очень грамотно продаются. Это многомиллиардные рынки. Okay, on parle du marché de la cosmétique, 60 milliards de dollars. Если говорить о косметическом рынке, то на него приходится 60 миллиардов долларов. On parle du marché des soins de la peau, 262 milliards de dollars. На рынок продуктов по уходу за кожей приходится 262 миллиарда долларов. Les boissons énergisantes. Энергетические напитки. Ok, on a le wellness. Le wellness, c'est 27 milliards de dollars et chaque année, ça augmente. Или wellness. Вот ежегодный товарооборот индустрии wellness составляет свыше 27 миллиардов долларов. Soins des cheveux, 78 milliards de dollars. Je ne vous ai même pas parlé des produits. Продукты по уходу за волосами. Это рынок, на который приходится 78,8 миллиардов долларов. Я даже вам пока еще не рассказывал о наших продуктах по уходу за волосами. Le marché de la perte de poids, évidemment, qui mourra jamais, c'est 104 milliards de dollars et ça augmente aussi tous les ans. Ну и, конечно же, рынок управления весом или поддержания оптимального веса, на него приходится 104 миллиарда долларов, и он всегда остается актуальным. Okay. Vous pouvez vraiment trouver toutes les informations sur la chaîne YouTube Longevity TV, c'est dans toutes les langues. Вы можете найти все подробности на YouTube-канале Longevity TV. Он представлен на нескольких языках. Okay. Pour chaque produit, il y a une vidéo qui est faite par les scientifiques qui ont créé ces produits. Et c'est vraiment très précis, très concret et très motivant. Quand on écoute ces vidéos, on comprend vraiment pourquoi on a besoin de prendre ces produits, d'utiliser ces produits. По каждому продукту разработаны специально учеными ролики, где подробно все объясняется, и ты понимаешь, почему тебе нужен этот продукт, почему ты действительно в нем нуждаешься. Ok, alors, maintenant, je veux vous parler de vous. А теперь я хочу поговорить с вами о вас самих. Pourquoi toute cette information que je vous ai donnée jusqu'à maintenant est importante pour vous? Pourquoi est-ce que la personne qui vous a invité pour écouter tout ça? Почему вот вся эта предыдущая информация имеет для вас значение? И почему она важна для того человека, который пригласил вас сюда? Ok, ben peut-être parce qu'elle pense que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes à la recherche de quelque chose comme nous, on a pu l'être aussi à un moment donné dans notre vie. Но, вероятно, этот человек подумал, что вы находитесь в поиске, что вы хотите что-то изменить в вашей жизни. Это то, что в свое время сделали мы сами для себя.
Ok? La personne qui vous a invité, elle a déjà créé sa propre affaire et elle pense que vous aimeriez aussi, vous aussi, prendre le contrôle de votre futur, c'est-à-dire devenir entrepreneur. Человек, который вас сюда пригласил, он уже открыл свой бизнес, и он подумал, что, возможно, вы тоже хотите взять контроль над своей жизнью, то есть стать предпринимателем. Ok? Bon, désolé, c'est en anglais là, mais bon. Извините, тут на английском, но разберемся. Ok, vous créez un style de vie. Но в том, что вы создаете для себя определенный стиль жизни. Eh bien, en fait, c'est ce que Jeunesse propose avec son mode de rémunération. Именно это предлагает компания Женеса со своей системой выплаты комиссионных. Car en fait, Jeunesse a créé tout ce succès, toute cette croissance grâce à une proposition et un plan de commissionnement très agressif dans le bon sens du terme. Своим ростом, своим успехом компания Женес обязана именно вот этому агрессивному плану выплаты комиссионных, агрессивному в хорошем смысле слова. En fait, Jeunesse, depuis un peu plus de 10 ans, a reversé quasiment 3 milliards de dollars à des gens comme vous et moi. То есть за последние 10 лет компания Женес выплатила почти 3 миллиарда долларов комиссионными таким людям, как вы и я. Des gens qui un jour ont décidé de créer leur propre affaire. Это люди, которые однажды решили открыть свое собственное дело. Et ça, cela avec un minimum de risque, un maximum d'aide et de perspective. И при этом беря на себя минимум риска, но имея максимум поддержки и перспектив. Alors, je vais pas, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas faire une présentation de 3 heures. Снова повторюсь, что я не буду погружаться в подробности, потому что эта презентация не рассчитана на 3 часа, а призвана быть достаточно краткой. Ok. Alors, il y a un plan de commissionnement. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Qu'est-ce que je dois faire? У компании есть план выплаты комиссионных. Как я могу заработать здесь деньги? Что я должен сделать? Il y a 6 moyens de gagner de l'argent. Существует 6 способов заработать деньги. En fait, il y en a même 7, mais officiellement, il y en a 6. Даже есть, пожалуй, 7-й способ, но так или иначе, 6 официальных способов. Ok, je dirais même 8. Нет, даже 8-й есть способ. Mais restons dans le plan tel qu'il est là. Остановимся на 6 основных. Le premier moyen de gagner de l'argent, il est réservé à ceux qui aiment faire du commerce traditionnel. Ну, первый способ – это для тех, кто любит заниматься традиционными продажами, обычными продажами. Vous savez, comme un commerçant, il achète ses produits, il les revend. Ну, это торговец, который покупает продукцию и перепродает ее в дальнейшем. Ok. Personnellement, j'ai jamais été très attiré par ce mode de travail. Честно говоря, меня лично никогда не притягивал подобный способ работы. J'ai jamais trop fait, mais je connais des gens qui prennent plaisir à le faire et qui aiment créer du cash tous les jours au quotidien. Я не то чтобы активно занимался продажами, но я знаю многих людей, которые ежедневно зарабатывают деньги на продаже продукции. Et il est vrai que les produits jeunesse se vendent très très bien et qu'il y a des gens qui vraiment font des sommes qui m'impressionnent même parfois concernant leur vente personnelle. Кроме того, продукция Женес легко продается, и некоторые даже меня впечатляют своими доходами от продаж. Néanmoins, le deuxième moyen de gagner de l'argent m'intéresse beaucoup plus. Однако же второй способ зарабатывания денег интересует меня намного больше. Parce qu'il est connecté directement au potentiel de croissance d'une équipe. Потому что он непосредственно связан с потенциалом роста твоей команды. Donc, comment ça marche? En fait, à chaque fois que vous recommandez quelqu'un, à chaque fois que vous invitez quelqu'un qui veut créer sa propre affaire, vous allez recevoir un bonus. То есть каждый раз, когда вы приглашаете кого-то в бизнес, даете свою рекомендацию, вы получаете бонус. Un bonus qui va de 25 à 250 $. Бонус, который составляет от 25 до 250 $. Okay, c'est un bonus de démarrage. En fonction de la manière dont va démarrer cette personne, vous allez recevoir un bonus plus ou moins grand. Это стартовый бонус. В зависимости от того, каким образом человек приходит в бизнес, вы получаете ту или иную сумму. Ok. Ensuite je vais un peu vite parce que de toute façon, la première fois, on ne comprend jamais les plans de commissionnement.
Вы Donc, c'est знаете, ça я вкратце вам все это представляю, потому что в первый раз, на первый взгляд, сложно разобраться во всех подробностях маркетинг-плана. Alors, ensuite, ça se complique un peu, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ça paye plus. Третий способ, более сложный для понимания, но так или иначе это еще один способ дохода. En fait, quand vous allez démarrer 2 personnes, Значит, когда вы приводите в бизнес 2 человек, l'ordinateur de la compagnie va créer une généalogie. Ces gens vont être rattachés à vous. Компания создает для вас генеалогию. Эти люди будут к вам привязаны. Okay, par un lien informatique, ils pourront jamais se détacher de vous, d'accord? Это будет такая органиграмма. Эти люди встают в определенную позицию с самого начала. Ces gens l'ordinateur sait que c'est vous, c'est avec vous qui se sont enregistrés. Ça ne peut jamais changer. И дальше люди эти уже ассоциируются с вами, компания знает, что они зарегистрировались под вами, и в дальнейшем это остается именно так. Et en fait, la généalogie va se construire sur 2 jambes. Значит, генеалогия выстраивается на 2 ногах. Ce qu'on appelle dans notre jargon des jambes, d'accord? На нашем жаргоне мы называем это ногами, 2 Vous ногами. voyez sur le schéma là, vous voyez qu'il y a vous ici et vous avez 2 groupes de jambes parce qu'en fait, chaque personne que vous amenez elle-même va pouvoir amener d'autres personnes. На этой схеме видно, что есть вы, и под вами есть левая и правая команда. И эти люди, в свою очередь, конечно, тоже могут приводить людей в бизнес. Alors, chaque produit donne à ceux qui les achètent un certain volume de CV. Ça s'appelle des commissions volume. Значит, при покупке продукции вы получаете определенное количество CV или пунктов. Oui, ici c'est marqué. Определенный объем продукции. Ici c'est marqué GV. GV, извините, GV, это такой Ok. Alors, пункты. Eh bien, au fil du temps, vous allez accumuler des volumes, vous allez accumuler un chiffre d'affaires et la compagnie va vous commissionner ce qu'on appelle, encore une fois, dans le plan de jeunesse, ça s'appelle des cycles. То есть в какой-то момент вы делаете определенный объем, товарооборот, и компания начинает вам выплачивать деньги с циклов, то, что мы называем циклами. Okay? Et les cycles, eh bien, en fait, vous allez recevoir $35 à chaque fois que vous avez un volume de 600 d'un côté et de 300 de l'autre, et vice-versa. Значит, каждый раз, когда у вас цикл 600 CV GV с одной стороны и 300 GV с другой стороны, компания выплачивает вам бонус $35. Alors, il y a différents détails d'explications qui n'ont pas lieu de se faire aujourd'hui. En plus, avec la traduction, ça prend plus de temps, donc on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous allez pouvoir recevoir toute cette information en détail. И мы не будем погружаться в подробности, тем более, что с переводом это занимает больше времени. Так или иначе, как я вам сказал, вы сможете найти всю эту информацию сами. Alors, en faisant ça, en invitant des gens et en commençant une généalogie, vous enclenchez un effet des multiplicateurs. Значит, вы приглашаете людей в бизнес, вы строите свою команду, и тем самым вы запускаете приумножающий эффект, так называемый приумножающий фактор. Okay, le power, c'est marqué en anglais ici, le pouvoir de la duplication. Это то, что мы называем силой дупликации или силой приумножения. Alors, effectivement, là, c'est un modèle mathématique très, très simple qui double à chaque niveau 1, 2, 4, 8, 16, 32. Это простая математическая модель прогрессии, да, там 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Okay, on peut le faire avec 5, 25, 125, 625. Значит, если брать 5, это 5, 25, 125, 625, то есть вот подобная модель приумножения. Bon, dans la réalité, c'est jamais aussi simple que ça, c'est jamais aussi, comment dire, aussi précis que ça. На самом деле жизнь, конечно, сложнее, чем математика. Жизнь – это не точная наука. Mais il est clair et net que de toute façon, vous allez avoir un effet des multiplicateurs et à force de travail, d'apprentissage, il y a différentes, comment dire, différentes clés pour développer tout ça. Ça s'apprend, mais vous allez vous retrouver au bout d'un certain temps avec des dizaines, des centaines, ou des milliers ou des dizaines de milliers de gens qui sont rattachés à vous dans la généalogie.
Так или иначе, по мере обучения, работы, вы добьетесь этого эффекта приумножения, и в вашей команде уже будут десятки и сотни человек, которые будут совершать такие же действия, как и вы. Et Jeunesse va vous commissionner jusqu'au 7e niveau, И Женес будет вам выплачивать комиссионные вплоть до 7-го уровня. va vous donner ce qu'on appelle des bonus de leader. То есть речь теперь идет о лидерском бонусе. Okay? Ça vient en plus des cycles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est encore un autre moyen de gagner de l'argent. Вы будете получать эти деньги помимо тех циклов, которые я уже озвучил. Вы будете получать еще и лидерский бонус. Okay? Vous avez, sur cet aspect des leaders bonus, vous allez être limité jusqu'au 7e niveau. Il faut savoir que sur les cycles dont j'ai parlé auparavant, il n'y a pas de limite. C'est illimité, c'est absolument infini. Значит, лидерский бонус выплачивается до 7-го уровня. Вы ограничены 7 уровнями. А что касается циклов, здесь вы не ограничены. Okay? Alors, ça paraît incroyable, mais la compagnie a mis en place des sécurités pour elle et pour le réseau en général. Mais je peux vous dire que c'est fantastique parce que ça existe depuis peu d'années. Avant, ça n'existait pas. Et même les vieilles compagnies qui existent aujourd'hui n'ont pas ce phénomène-là. Elles ne peuvent pas payer à l'infini comme Jeunesse le fait. Да. Могу вам сказать, что это происходит за последние несколько лет, и даже крупнейшие другие компании не могут предложить нечто подобное. Выплаты с циклов до бесконечности. Alors, vous voyez la compagnie, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien à vos écrans, mais il y a 15 niveaux de qualification. Значит, если вы хорошо видите на своих экранах, у нас 15 квалификационных уровней. Ça s'appelle le plan de carrière. В карьерном плане. Chaque niveau de qualification a un nom différent. Значит, у каждой квалификации свое название. Et à chaque niveau, vous avez accès à d'autres moyens de gagner de l'argent. И на каждом уровне, на каждой квалификации у вас есть новый способ зарабатывания денег. Okay? Et en plus, ça apporte bien sûr d'autres choses. Il y a de la reconnaissance, il y a des voyages offerts par la compagnie. Il y a tout un plan de carrière qui est super bien élaboré pour vous aider, vous motiver vos gens à monter dans ce plan de carrière. Так что помимо денег это дает еще и признание, возможность путешествовать, ездить в круизы, и это максимально мотивирует и вас, и ваших людей. Okay? Un niveau au-dessus, c'est le bonus des diamants, par exemple. Следующий уровень – это бонус для бриллиантов, допустим. Hein? Diamant, si je me souviens bien, diamant, c'est le 10e niveau du plan de carrière. Значит, бриллиант – это у нас 10-й уровень в карьерном плане. Ok, et diamant, vous partagez 3% du chiffre d'affaires mondial de la compagnie avec tous les autres diamants. И в качестве бриллианта у вас есть доступ к 3% мирового товарооборота компании. Okay. Другими бриллиантами. Selon un mode de calcul que je ne vais pas expliquer ici, mais je peux vous dire que tous les 3 mois, vous avez un bonus qui arrive, une commission qui arrive, c'est le bonus diamant. Благодаря этому каждые 3 месяца вы получаете бриллиантовый бонус, который вам выплачивается. Ok, alors, il y a des voyages, je ne sais pas si vous aimez les voyages, moi j'adore les voyages, et les gens qui adorent les voyages, eh bien dans ce métier, dans ce business, avec Jeunesse, on voyage beaucoup. Не знаю, любите ли вы путешествия, я, например, обожаю. Так или иначе, в этой профессии, в этой индустрии и в Jeunesse мы очень много путешествуем. Okay. Il y a des incentives, il y a aussi des outils informatiques, je vous en ai parlé au début de cette conférence, il y a des outils qui vous permettent de suivre votre business sur l'international. Кроме того, у нас есть определенные информационные инструменты, которые позволяют вам отслеживать ваш бизнес на международном уровне. Vous allez me dire, mais en quoi j'ai besoin de l'international? Вы, может быть, зададите себе вопрос, а зачем мне вот такой международный размах? Eh bien, à partir du moment où vous démarrez cette activité, ce business, je vous l'ai dit, il y a 145 pays ouverts, il n'y a pas de frontières dans ce business, il y a des gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui parlent à des gens. Дело в том, что когда вы начинаете этот бизнес, вам сразу открывается 146 стран мира, потому что компания открыта во всех этих странах. И там, и везде работает этот принцип из уст в уста, когда один человек дает рекомендации другому. Donc, vous allez finir par vous retrouver à un moment donné avec des gens que vous ne connaissez pas, qui démarrent de toute manière, de toute façon, rattachés à vous quelque part dans votre réseau.
c'est des gens sur lesquels vous allez gagner de l'argent. Peut-être parfois même quand vous allez dormir parce qu'ils seront sur l'autre côté de la planète. Так-то в какой-то момент в вашей сети, в вашей генеалогии будут люди, которые, может быть, будут жить в другой стране, которых вы не знаете, но которые так или иначе способствуют вашему товарообороту, даже когда вы спите, даже когда вы не предпринимаете каких-то особенных действий. Okay? C'est le potentiel que fournit Jeunesse parce que cette compagnie est ouverte autant de pays et il y a un système informatique justement qui vous permet de suivre tout ça, de regarder quelles sont vos commissions. Компания GNS предлагает подобный потенциал работать во многих странах мира и при этом опираться на информационную систему, которая позволяет вам отслеживать свои действия. Okay, de définir, de voir vos commandes, de voir tout ça en multilangue. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui ne parle pas russe, mais qui parle que anglais ou qui parle que espagnol ou italien. Il va avoir la même information que vous dans sa langue. То есть вы будете отслеживать свои заказы, и вы можете общаться со своими дистрибьюторами, которые, может быть, говорят на испанском языке, на английском языке, неважно, они будут получать информацию на своем родном языке. Vous allez pouvoir recevoir des informations directement, connectées directement avec la compagnie à Orlando qui va communiquer directement avec vous pour vous dire les nouvelles promotions, les events, le calendrier des événements dans le monde entier. Вы будете получать информацию напрямую от штаб-квартиры компании в Орландо. Вам будут рассказывать о новых промоушенах, о новых событиях. И все это вы будете получать в режиме реального времени. Okay. Avant le coronavirus, cette compagnie investissait 3 à 5 millions de dollars tous les mois pour les événements. До того, как нас застиг коронавирус, компания вкладывала от 3 до 5 миллионов долларов ежемесячно в свои события, в свои мероприятия. Maintenant, ils ont innové le Jeunesse Live parce qu'on est obligé de le faire. Et actuellement, donc, dans le monde entier, il y a des conférences. Vous pouvez connecter les gens directement à ces conférences dans leur langue. Ils vont avoir toute l'information, toute la formation pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce business. В данной ситуации они усовершенствовали свою систему GNS Live, это система онлайн-обучения, то есть вы получаете доступ к различным мероприятиям, событиям по всему миру на соответствующих языках, чтобы понять, что такого предлагает компания. Ok, alors vous allez aussi recevoir les promotions. Потом компания дает вам определенные промоушены. Il y a des promotions tout le temps. Они происходят постоянно. C'est une des raisons du succès incroyable de cette compagnie. Par exemple, это одна из причин впечатляющего успеха этой компании. Например, par exemple, ce mois-ci, on est dans le monde entier, les gens ils peuvent démarrer. Vous savez, un starter kit, ça coûte $29. Ce mois-ci, c'est $1. Значит, в этом месяце по всему миру продлена такая акция, такой промоушен. Обычно стартовый пакет стоит $29, а в этом месяце он стоит всего $1. C'est-à-dire que pour $1, vous pouvez acheter votre ID jeunesse et votre business à capacité internationale. То есть за $1 вы можете купить себе ID в компании GNS и развивать свой бизнес на международном уровне. Bien sûr, derrière ça, une fois que vous avez votre ID, vous êtes à même de pouvoir commander vos produits et on va vous mettre la pression pour que vous commandiez effectivement ces produits. Parce qu'autrement, vous n'aurez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir optimiser vos résultats dans les premiers pas de ce business. Потом, когда у вас появится ID в компании, у вас появится мотивация, конечно, заказать и большее количество продукции, потому что этого начального пака, стартового пака недостаточно, чтобы вести свой бизнес. D'accord. Alors, il y a par exemple ça ce mois-ci, il y a aussi une cash promotion. Потом есть такой промоушен, который мы называем cash promotion, промоушен получения наличных денег. Ok, c'était sur le mois de mai et encore sur le mois de juin, ça vous donne la possibilité de gagner jusqu'à $20,000. В мае и в июне месяце у вас есть возможность заработать до $20,000. En plus de tout ce que j'ai exprimé jusqu'à maintenant, ça vient en plus. И это дополнительно ко всему тому, что я вам уже объяснял раньше.
Alors, je sais qu'on a dans cette conférence une personne qui, il y a quelques mois, a démarré à Jeunesse et en 2 mois, dans son premier mois, je crois qu'elle a gagné jusqu'à 12 000 dollars avec ce genre de promotion. Я знаю, что на этой конференции у нас есть человек, который в бизнесе буквально 2 месяца, и уже в первое время, в первый месяц он на подобных промоушенах заработал до 12 тысяч долларов. Ok, donc c'est pas impossible, c'est pas une loterie, c'est pas une chose, un billet qu'on achète et on peut avoir une chance sur des millions et des millions. Non, là c'est en fonction de résultats, en fonction d'un travail, en fonction de choses à faire qui sont de toute façon des choses que vous aurez besoin de faire si vous voulez gagner de l'argent dans ce business. Так или иначе, это не лотерея какая-то, когда у тебя один шанс из миллиона. Это вознаграждение вашей работы, которую вы так или иначе проделываете. On est aussi actuellement dans une promotion pour une croisière. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur une croisière, mais je peux vous dire que si vous n'avez jamais été sur une croisière, c'est absolument le voyage à faire parce que moi, je l'ai fait l'année dernière et j'ai hâte de le refaire. Сейчас у нас идет промоушен на круизное путешествие. Я не знаю, ездили ли вы раньше когда-нибудь в круиз. Если нет, то оно того стоит. Я, например, ездил в прошлом году и не могу дождаться, чтобы снова поехать. Жду не дождусь. Alors, je dois faire une petite parenthèse avec ça. Jeunesse a tout un programme de voyage. Я хочу по этому поводу вот еще что сказать. У компании Jeunesse есть целая программа, посвященная путешествиям. Et tout le long de l'année, en fonction d'actions que vous faites, en fonction de résultats que vous avez, vous gagnez des points. Ça s'appelle des travel points. И на протяжении года, по мере вашей работы и на основе ваших результатов, вы зарабатываете баллы, так называемые travel баллы для путешествий. Et actuellement, il y a une promotion pour une croisière et la compagnie, sur les marchés CAS, a sorti ce qu'ils appellent, ils ont sorti des méga packages, j'ai mis ici le plus grand, le plus gros, qui vous donne 100 travel points. И в данный момент компания специально для рынков СНГ выпустила мега-пакет, который дает вам 100, да. 100 тысяч travel pointов. Нет, 100 travel. Просто 100, извините, ошиблась. Он дает вам 100 баллов, 100 travel баллов. Okay, par exemple, pour aller sur la croisière, si je me souviens bien, pour se qualifier pour gagner la croisière, je crois qu'il faut 190 travel points. Насколько я помню, чтобы квалифицироваться на круиз, требуется 190 баллов. Ok, ici on vous donne la moitié. А тут вам, считай, дарят половину подобного круиза. Avec un seul pack. Alors, bien sûr, c'est un investissement. Да, это благодаря покупке большого пака. Естественно, вы инвестируете деньги в этот пак. Et il y a plein de gens qui me diraient, waouh, c'est un gros investissement. Да, может быть, кто-то мне скажет, да, но это большая инвестиция, это большие деньги. Oui et non. И да, и нет. Oui et non. Pourquoi? Почему и да, и нет? Parce qu'on parle d'investissement. Потому что речь идет именно об инвестиции. Un investissement, ça veut dire que tu as de l'argent qui doit revenir. То есть это те деньги, которые должны тебе вернуться. Eh bien là, déjà, si vous regardez ce slide, il y a marqué 400 $ de bonus jetons. Смотрите, тут уже написано, что вы получаете 400-долларовый бонусный жетон. Ok, ça veut dire qu'avant même de faire quoi que ce soit, vous avez déjà gagné 400 $ et vos sponsors vont vous expliquer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces 400 $, comment les utiliser à votre profit. То есть, получается, тут вы уже сразу автоматически получаете этот 400-долларовый бонусный жетон. Ваш спонсор объяснит вам, как им распорядиться. Это прекрасно, это тоже прекрасный инструмент работы. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails avec ça. Le but de ce genre de pack, c'est de vous aider à démarrer de la meilleure manière possible pour optimiser vos résultats. On n'est pas là pour vous vendre des packs. On est là pour vous aider à réussir avec nous dans notre équipe. Но в чем смысл этого пака? Оптимизировать ваш приход в бизнес. Вы здесь для того, чтобы быть с нами в нашей команде и строить вместе с нами бизнес. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Наверное, у вас сейчас возник вопрос, что я должен делать дальше, что мне делать? Ok, ça fait 1 heure qu'on est en conférence. Normalement, ça prendrait 30 minutes. Tout ce que je vous ai dit sans la traduction. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit peu long. Je suis désolé pour ça de ne pas parler russe. Да, у нас конференция продлилась практически час, хотя, в принципе, я мог бы сказать это за полчаса. Извините, я пока не освоил русский язык и вынужден пользоваться переводом. Non, pas позже, я буду. Скоро выучу. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Ну так вот, что же нужно сделать? Posez vos questions et prenez votre décision. Значит, задайся соответствующим вопросом и прими свое решение. Commandez votre pack de démarrage. Закажите свой стартовый пакет. Okay, et invitez des gens pour la prochaine conférence. И приглашай знакомых на следующие конференции. Voilà pour aujourd'hui. Je m'appelle Eric Clair. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite beaucoup de succès quand vous déciderez de nous rejoindre dans ce Вот что я хотела сказать сегодня. Меня зовут Эрик Клер. Я вас очень крепко обнимаю. И я вам желаю больших успехов с того момента, как вы к нам присоединитесь. Ok? Пока-пока. До свидания. Une bonne journée à tous. И всем хорошего дня.